প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ভারত যখন বিকশিত ভারত হওয়ার পথে এগিয়ে চলছে, তখন দেশের যুব সমাজকে অবশ্যই শারীরিকভাবে সুস্থ, মানসিকভাবে শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ হতে হবে। আজ নয়াদিল্লিতে ভার্চুয়ালি বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযানের জন্য নেশামুক্ত যুবর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী মোদী বলেন, তরুণদের সর্বদা মাদক থেকে দূরে থাকা উচিত এবং একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গ্রহণ করা উচিত। তিনি আরো বলেন, এই উদ্বোধনের মাধ্যমে মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে 100 সপ্তাহ ব্যাপী দেশ জুড়ে জনভাগিদারি অভিযানের সূচনা হবে। একটি মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে দেশ জুড়ে প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক কার্যক্রমের আয়োজন করা হবে। শ্রী মোদী বলেছেন, মাদকাসক্তি মানুষকে তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে এবং স্বপ্ন পূরণের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তিনি বলেন, আসক্তি শুধু পরিবারকেই ধ্বংস করে না, বরং জাতির শক্তিকেও দুর্বল করে দেয়। মাদকের এই ভয়াবহতা থেকে যুবকদের রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, তরুণদের অবশ্যই আসক্তির মারাত্মক পরিণতি বুঝতে হবে। শ্রী মোদী স্মরণ করিয়ে দেন যে মাদক শেষ পর্যন্ত কর্মজীবন নষ্ট করে পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত করে দেয় এবং ভবিষ্যতে ব্যক্তির জীবনকেও ধ্বংস করে দেয়। ये राष्ट्र के लिए है। साथियों, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। कुछ सपने एक ही अटेम्प्ट में पूरे नहीं होते, उन्हें थोड़ा और आसमान चाहिए होता है। इस बार मैं मार्क्स के लिए नहीं, अपनी असली ताकत दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ। आकाश इंस्टीट्यूट अगरतला का रिपीटर्स बैच, नए जज्बे, नए स्ट्रैटेजी और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक के लिए। जब 8th से ही फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो 12th का हर सवाल आसान लगता है। यहाँ सिर्फ सिलेबस नहीं, एक नया नजरिया मिलता है। क्लास 8 से 12 तक फाउंडेशन, मेडिकल और इंजीनियरिंग सब कुछ एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट फैकल्टी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और एक टीम जो तुम्हारे सपनों को अपना मिशन बनाती है। अवकाश नहीं, सिर्फ